Makukulit oh, ayan oh. Maying dili, yakap ka doon kay nanay. Tingnan mo, magagayat si Prince. Doon, yakap ka kay nanay. Yakap ka maying kay nanay. Yakapin mo ako, yakapin mo ako. Nagagalit yung bata, nagsiselos oh. Yakapin mo maying kay nanay, dali ah. Yakapin mo ako. Maying, dali oh. Ay, nagagalit. Ay, pumunta sa ina. Ayan, ma'am, kumimakap ka kay nanay, dali oh. Nagagalit eh, kumimakap ka kay nanay, dali. Ayun na, tinan mo, ayun na, dali oh. Ala, oh. Oh. Nagagalit. Oh, kumimakap ka kay nanay, tinan mo. Ala na, dali oh. Oh, ala na oh. Oh. Ala na Nagagalit. Tambay na naman po kami din eh. Yan po si Ate Arot. Nakatalikod. Ayan. Tambay-tambay po. Ayan naman po yung hindi marunong magsuklay. Ayan po. Ayan, tinan niyo po yung buhok niya. Parang nulugi. Gilat. Ayan po yung anak kaya takbo ng takbo. Ano? May baba mo? Ayan po oh. Tambay po kami dito. Tambay-tambay pag may time. Ayan oh. Ito po tambayan namin. Malamig po dito. Ayan. Ayan po yung mga batang makukulit. Ayan o. Hi. Ayan po, nakatambay po kami dito. Ayan po tambayan dito, malamig. Ayan po si Giselle o. Ayan. Tambay-tambay pag may time. Ayan po. Bye. Hi guys. Ayan, kukuha kami ng papaya. Papayang may bukol. Ayan o. Ayan guys o. Papaya naman po yung kinukuha namin. Ayan o. Arko! Arko! Matinik! Aray! Ayan, ayan. Pili ka lang ng papaya. Ayan po, oh. Honey, huwag ka muna tumawag. Parang awa mo na. Pili mo lang at may bukol. Ayan, ayan, oh.